नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्र आयज 80वो स्वतंत्रताय दीस मनयता. दिल्लीच्या प्रतिकात्मक तांबड्या किल्ल्यांतल्यान स्वतंत्रताय दिसाच्या उत्सवाचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडारपण केलें. देशाक स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या उपरांत पयलेच खेपे 15 ऑगस्टाक वंदे मातरम तांबड्या किल्ल्यार प्रतिध्वनीत जाता आनी हो एक इतिहासीक खीण. आयज जेन्ना आमी भारताचे नागरीक वंदे मातरमाची 150 वर्सां मनयतात तेन्ना हाचे परस व्हडलो उत्सव कितें आसूं येता. राष्ट्र व्हडा उमेदीन आनी नव्या संकल्पनांनी मुखार सरता अशें तांबड्या किल्ल्याच्या प्राचिरांतल्यान राष्ट्राक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें. आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है. फाटल्या 12 वर्सांत देशांतल्या नागरिकांनी आपल्या निर्धारान आनी समर्पणान देशाक नव्या तेंगशेर व्हरपाचे सगळे यत्न केल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी मेळिल्ल्या कामगिरीचेर भर दितना फाटल्या 12 वर्सांत संरक्षण उत्पादनांत सुमार 4 पटींनी, खादी आनी गांव उद्देग उत्पादनांत सुमार 5 पटींनी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत सुमार 7 पटींनी, आधुनीक रेल्वे डबे तयार करपाक 21 पटींनी आनी मोबायल फोन उत्पादनांत 33 पटींनी वाड जाल्या. इंटरनेट वापरपी सुमार 4 पटींनी आनी डिजिटल वेवहारांत 100 पटींनी वाड जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. वेगवेगळ्या भौशीक परीक्षे खातीर गरीब आनी मध्यम वर्गीय कुटुंबांक फुकट ऑनलायन प्रशिक्षण दिवपाची घोशणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. आमचे कडेन बरी डिजिटल भौशीक मुळावी बांदावळ, बरी प्रतिभा आनी शिक्षक आसात. हे सगळे संसाधन एकठांय हाडून आमी ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक फुकट प्रशिक्षण दिवपाक नेटवर्क तयार करतले. उंचेल्या पावंड्यावेल्या शिक्षकांच्या फुडारपणा खाला दर्जेदार शिक्षण सगळ्यांक मेळपा खातीर हें एक क्रांतिकारी पावल. हाका लागून कोचिंग वर्गांचेर खर्च जावपी मध्यम वर्गीय लोकांचे हजारांनी कोटी रुपया वाचतले. फुडल्या वर्सा 1 कोटी तरणाट्यांक AI कुशळटायेचें प्रशिक्षण दिवपाचें सरकारान थारायलां. हाका लागून तांकां जागतीक AI क्षेत्रांत फुडाकार घेवंक मेळटलो. खर्च, दर्जो आनी कुशळटाय ह्या 3 गजालींचेर देशाक लक्ष केंद्रीत करचें पडटलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं. म्हत्वाच्या खनिज मळार भारत एक विस्वासपात्र जागतीक भागीदार म्हूण उदेता. जायत्या देशांकडेन कबलाती जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आधुनीक तंत्रज्ञान पुरायपणान म्हत्वाच्या खनिजांचेर आदारून आसा आनी भारत ह्या क्षेत्रांत आपली सुवात सुरक्षीत करपा खातीर सक्रीयपणान वावुरता अशें सांगून मोदी हांणी म्हत्वाच्या खनिजांचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर भर दिला. तांणी भारतान नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन सुरू केल्ल्याची आनी क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोराची घोशणा केली. जायत्या देशांकडेन कबलाती जावपाक लागल्यात आनी संवसारभरांतले राष्ट्र भारताचेर चडांत चड विस्वास दवरपाक लागल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें. 2036 वर्साच्या ऑलिंपिक खेळां खातीर भारतांतल्या भुरग्यांच्या खेळा प्रतिभेचो सोद घेवपा खातीर 5 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर आमी वेगवेगळ्या शाळांनी, गांवांनी आनी शारांनी प्रतिभा सोद मिशन घडोवन हाडटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा. हवामानांत भारत हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाच्या कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच ईशान्य भारत, छत्तीसगड, उदेंत राजस्थान, गँगटॉक, अस्तंत बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लद्दाख,
महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. खेळांत दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी श्रीलंका हांचे मदल्या 2 खेळांच्या माळेंतलो पयलो कसोटी खेळ आयज श्रीलंकेंतल्या गौल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर पावसाक लागून बंद पडलो. आयच्या दिसाक भारतान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचें थारायलें आनी 2 गडी वगडावन 288 धांवड्यो काडल्यो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.